Okay, decision game 3 na ta mga birds. Menebit bakbaka na to dire sa Sitio Acacia, Barangay Kalubihan, dire gyud sa main campus sa Sitio Barili. Minawag sa gibuan ng Team Cebu City. Giangkon sa Team Barili ang game to. 1-1 na tong standing kini. Mao na ni tiebreaker, mao na ni decision mga birds. Amo daw kani mao na mag-champion. Okay na ato ang bakbakan diri ha. And then sa Cons Louie Vlog Promotion. Ato organizer si Attorney Jason Caralde. Atong mga sponsor of this bakbakan are this following: Boss Tony Pasatiempo, Konsehal Joshua Ricardel, Konsehal Janjan Anyober, o si Attorney Jason Caralde. Mao na ito mga sponsor. 1-0 na mga birds. 1-0. Out! Bulat ha? Ono 0 mga birds. Atong score 1-0. Bola sa Team Cebu City. The Master TikToker serving. Kulapo. Drop shot. Is good. Ono iguales. Stay. 1-all. Stay. Paralos. Jason serving. Janjan firing. Answer by Kulapo. Bronson little play. Kulapo again on the attack. Counter. Out. Jason throw it away. Out ball. 1-all. Janjan to serve. Parados. Kulapo. Here comes Bronson bombing the defense. 2-1 na mga birds. 2-1. Para Tris. Servisyong Janjan. Ay, ito na Duncan Master. Janjan and the Duncan Master. Jason, let it fly. Kulapo. Bang! Pasok! Nagkasikit na ito kaniya. Ego na muna igual. Losono, side out. Igual sa aning ko. Ito dito ko. Ako pa dito dahil natangkap. Dayo na to. Servisyo. Elmer. Kulapo. He reloaded shot. Jason. Wait. Tool. Servisyo. Elmer. Para tres. Out ball. Gitu si Mahal. Tres, dos. Sa tanaw na. Kinsa kay makauna ni. Sa finish line. Janjan sagang. Bagnos ni Kulapo. Ipalupad na sad. Ay, gilayatan. Luparang Kuya Mimer. Good item. 4-2. Servisyo para 5. Jason. Laban. Lah, kadiha. Bang. Yay. Bundak na sad. Lah. Ay, Pictus. Janjan. Laras. Bang! Torap! Bang! Tagundo! Bang! Ah! Nice defense coming from Kulapo! Woo! Grabe ay! Woo! Gi-out lang Kuya Mimir. Ninutang defense ang Kulapo eh! Woo! Grabe Kulapo eh! Gimukbang lang ni Kulapo ang atake sa Barili! Jason, Agay, Bukya, 3, 4. Kaon mo lang Kulapo. Kini para igualis na. Kulapo, dak-dak na sa Bronson.
Punan pang Raymond. Jason. Janjan. Ayay, nagpauwa na. Ang Team Barili. Igualis 4 na. Wala, naningog na sa mga baki. Kay Igualis na ang score. Ingog na. Servisyo. Ayay, drop shot. Kuha pang The Drunken Master. Lawa na. Bungkag ng pamilya. Bungkag ng Vice Panchukan. Lah. Bang. Grabe bola dyan dyan, oh. Sus. Igos kilat Team Cebu City. 5-4 na. Milabaw na ang Team Barili. 1 point. Servisyo Dong Raymond. The Drunken Master. Kulapo. Super Mario. Move. Dyan depending. Jason, let it fly. Drop shot. Janjan, corner. Away from home. Kalihok, alinya. 5-4 mga birds ang atong score. May olbo ang panaglalis. Onside final decision. Okay, final decision. Out. Cebu City Ball. 5-4 mga birds. Okay, final decision. Jambol. Jambol ni ilog sa serbisyo ra ni mga birds kay may ulbong pa naglalis mga birds. Okay, bola sa Team Barili. Atong score 4-5. Labaw Barili usa. Serbisyo Raymond. Kulapo. Firing. Kulapo again, 2 shot combination. 3 shot. Answer by Janjan. Elmer. Lah, trilinga niyo. Bang! Inside. Uka bang kili diri sa Team Cebu City. 6-4. O gusto mo mga pasalubong nga sama sa ampaw, mango, dried mango, o chicharon, sabi na chicharon, mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Nga naimutang diya sa Bugon, Sibunga, Sangat San Fernando, Poblasyon Karkar o sa Guadalupe Karkar. Yes. Abos. 6-4, 2-point lead in favor of Team Barili. The Drunken Master. Raymond again. Jan. Sagang. Ayay! Sabit si Master TikToker. City. 4 na mga birds. 3-point lead. Lumubo na ang lamang sa Team Barili. 3 puntos. Boss. Servisyo, The Drunken Master. Janjan. Brunson. Pasok. 8-4 na. Team Cebu City must stop the bleeding. Wala. Tinambakan na sila mga birds. Dapat ihinto na sa Team Cebu City. 4 na puntos ang kalamangan sa Team Barili. Game 3 of the main event. Ayay! Kuwarag. Sauma na. Kuha pa. Kulapo. Side out. Bola sa Team Cebu City. Napurog mo ng bola. Servisyo Kulapo. 8-4 ato score. Kulapo nalukad. Allah, kasakit. 5-8 na. 5-8. Gol bahin namang dua. Kinsa kay mo patigbabawan ni. Kinsay makauna sa finish line. Ayay, bukya ang tirang Janjan.
Size 8 na, duha na lang ang labaw. Gukod ang Team Cebu City. Jan. Drop shot, kuha pa Brunson. Mundak skula po. Jan. Laka niya. Side out. Ubos 5, boss. Ubos 5, boss. Ang 8. like Maxi ni Day goes away, automatic out ha. 8-6. Bronson to serve. Para 9. Bronson. Drop shot, kuha pa. Fire in the hole. Kuha pa. Dodong Raymond, wala. Gihupan ng Dodong Raymond. Ala, kuha pa. Agay. Wala, gidabu-dabuhan yun sa Team Cebu City. Ang depensa sa Team Barili. Ay, mo counter na. La, kuha pa. Grabe ha. Bang! Gipalupan. TP ni Master TikToker is good. Side out. Ninduta. Woo! Di kamahayan dua. Reference score ba? Size 8. Bronson. Ya, tuara. Kabantok sa mga bula. Gikan sa Team Cebu City. Ay. Sundan man ni City 8. City 8. 1 point ball game in favor of Team Barili. Kuya Mimir. Kulapo. Short. Servisyo Jan. Ay. Jan, nagbunal. Bronson, kuha pa. Ay. Inside. Sapid ang tiil ni The Drunken Master. Sambula. Tara. City 8. O sa ilabaw sa Team Barili. Kini para igualis na. Raymond again. Agay. Makahilo. Good item. Delivered by Kuya Mimer. Igualis 8. It all you can. Katriling ani. Jan. Bronson. Iyay. Walang katao-tao. 9-8 na mga birds. Labaw na ang Team Cebu City. Overtake na mga birds. Jan. Ay, out pa yun ang sagang ni Dong Raymond. G8 na mga birds. G8. Last to na Team Cebu City. Bronson, out. Ball pa yun. 11-8. For the win para daw. Jan. Kulapo. Iyay. Pagkakataon na. Bronson. Sinagnganay na. Pang counter. Dapa. Out ball. May daog. May champion ang Team Cebu City. Congrats Kuya Mimer. Jason o G. Kulapo.